فقد يكون دلالة المطابقة لا جزء لها، فإذا كان لا جزء لها لن يوجد دلالة تضمن، وقد لا يكون لها لازم فلا يوجد لها دلالة التزام، فإذا المطابقة अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब ये रियाजुल जन्नत है माशाल्लाह। अभी ज़ोर की नमाज़ पढ़ के हम इधर खड़े हैं रियाजुल जन्नत में। माशाल्लाह 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 देखो कितना रश। ऊपर से मौसम नीचे आ रहा है। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.